Hi Jason's learners, welcome back to Jason's YouTube channel. Before watching this video, I hope you can subscribe, give a comment and share this video to your friends. Okay, let's get started. Hi, don't you think that writing is more complicated than speaking? Tambah lumayan lagi kalau mencoba menuangkan bahasa dalam bentuk tulisan. Seperti yang biasanya Jason beritahu, this video will help you learn writing optimally step by step. Sebelumnya, jangan lupa dulu ya, buat tonton video simple sentence dan compound sentence di video sebelumnya. Cek di deskripsi. Tahap selanjutnya yang gak kalah penting untuk menambah kemampuan dalam menulis kamu menggunakan bahasa Inggris, yaitu complex sentence. Seperti apa itu? Perhatikan kalimat berikut. You can go out of the house after your mom comes home. You can go out of the house after your mom comes home. Kalimat di atas terdiri atas dua tipe klausa. You can go out of the house merupakan independent clause. Dalam bahasa Indonesia disebut induk kalimat. After your mom comes home, itu disebut sebagai dependent clause, atau dalam bahasa Indonesia disebut anak kalimat. Jadi, complex sentence harus memiliki dua klausa antara independent clause dan dependent clause. Untuk menemukan ciri-cirinya, induk kalimat atau independent clause ditulis dengan minimal ada subjek dan predikat atau verb. Induk kalimat itu bisa berdiri sendiri. Contoh, the wall is wet. The wall is wet. The following sentence, Marco won the competition. Marco won the competition. Jika kita berbicara dengan kalimat di atas, orang seketika paham maksud kita. Sangat berbeda jika semisal kita jadikan dependent clause. Because the wall is wet. Because the wall is wet. Or, after Marco won the competition. After Marco won the competition. Hanya dengan adanya subordinate conjunction sebelum subjek, maka kalimat di atas membuat bingung para pendengar. Kalimat itu tidak bisa berdiri sendiri, haruslah kalimat tersebut ditulis bersama independent clause. Beberapa contoh complex sentence, keterangannya adalah kalimat bergaris bawah adalah induk kalimat, dan yang miring adalah dependent clause. Annie had breakfast by herself because she woke up lately. Annie had breakfast by herself because she woke up lately. You can borrow my book after I finish reading. Jangan lupa ya untuk mengikuti cara pengucapannya. You can borrow my book after I finish reading. I'll be waiting for you until you tell me the truth. I'll be waiting for you until you tell me the truth. Can you tell me why Siska is mad at me? Can you tell me why Siska is mad at me? Dalam menulis, apabila kamu mau menaruh dependent clause atau anak kalimat, kamu harus menyisipkan koma sebelum kalimat inti. Itu berlaku untuk dependent clause yang ada di depan. Contohnya, until you tell me the truth, I'll be waiting for you. Because Annie got up lately, she had breakfast by herself. After I finish reading, you can borrow my book. Pasti sekarang kamu udah paham bukan? Lalu kiranya kamu akan bertanya-tanya, kata penghubung apa saja ya yang bisa dicari dengan acuan dalam complex sentence? Berikut beberapa contoh dari subordinate conjunction yang akan menambahkan wawasan kamu. Yang pertama yang menunjukkan perbandingan, ada than, ada rather than, whether, as much as. Lalu, yang menunjukkan waktu, after, before, as soon as long as, until, whenever, and now that. Lalu yang menunjukkan alasan seperti apa? Because, since, so that, in order to, as, and why. Menunjukkan cara? How, as though, and as if. Menunjukkan kejujuran, though, although, even though, whereas. Menunjukkan kata ganti relatif, who,
however, home, whomever, whose. Menunjukkan tempat, where, and wherever. Menunjukkan pengandaian, if, only if, unless. Menunjukkan kata sifat relatif, that, whatever, which, and whichever. Mungkin kamu akan temukan dalam contoh yang lain juga. Nah, untuk prakteknya, kita mulai menemukan topik tertentu. Imagine, kamu mau menceritakan momen salah seorang teman sekamar. Panggil saja Mawar. Mawar is my roommate now. Pertama, kamu sebutkan siapa Mawar itu. Teman sekamar. Muncul keadaan kenapa bisa disebut sebagai teman sekamar. Kamu bisa tambahkan informasi lain dengan menggunakan because. Mawar is my roommate now because we are staying in the same room of dormitory. Sekarang, kamu ingin menceritakan semalam dia pergi keluar untuk menonton konser yang dia sukai. She went out to watch a music concert. She went out to watch a music concert. Lalu, kamu mau beri alasan dengan persyaratan dia tidak cukup uang. She went out to watch a music concert as long as she had money to book the ticket. Sekarang, kita makin perinci lagi bagaimana dia pergi ke konser. She forgot putting the key card. Kita punya bayangan, lantas apa yang akan dia lakukan? She forgot putting the key card so that she borrowed my motorcycle. Lalu, kita kembangkan lagi idenya dari sudut pandang kamu nih sekarang. After she went out, I decided to sleep earlier. Bagaimana kisah selanjutnya? In the morning, she told me that she forgot one thing. She couldn't get in the room because her key was with the key card. She finally slept in the car while I slept in the room. Nah, bagaimana? Tulisan kamu jadi lebih menarik, bukan? Silahkan kamu coba. Okay, so see ya on the next video, and I hope we can give you more adventures to improve your writing skills. Thanks a lot for watching today, and don't forget to share this video. See ya, international and sociable people. Bye!